Biblia inafanya vizuri sana ni eneo la kutufungua kifikra, mindset change. Hauwezi kuwa mcha Mungu kama akili yako haijafunguliwa na maandiko matakatifu. Matatizo mengi ambayo yanatuzunguka Biblia inayazungumzia kwa kusema mwenye haki ataponywa na maarifa. Ni maarifa gani? Ni maarifa ya neno la Mungu. Waebrania 4:12 maandiko yanasema neno la Mungu li hai, ni kali kuliko upanga ukatao kuwili mara mbili. Kiakili Biblia ni kama tukichukulia mgonjwa anayetakiwa kufanyiwa upasuaji, ni kama kisu kinachokata kuwili chenye uwezo wa kuingia ndani ya eneo lenye shida, kama ni una kansa au una uvimbe, na kukata uvimbe huo wa upotofu wa kiakili ambao umeizinga akili yako na kuyafanya maisha yako, kuna maeneo yanakuwa ni giza, na kulitoa. Hiyo ndiyo nguvu ya neno la Mungu. Biblia ni kitu kilicho hai chenye uwezo wa kuleta uhai mahali palipokufa.